conversar com meus amigos também, de estar perto, da mesma forma que eu tô na França, eles no Brasil, mas isso nos conecta, isso nos traz a ficar mais perto. Isso me ajudou muito. Eu acho que o mundo gamer é um mundo bem interessante, né, que eu gosto bastante. Meu filho é apaixonado também. Tenho muitos amigos que jogam. E, bom, espero ter aproveitado hoje. Foi muito legal. Obrigado desde já. Obrigado a galera que acompanha a Twitch também. Espero que a gente possa fazer muito mais jogos assim. Resposta bem curta, na verdade, para traduire. Bon, il a dit qu'il aime beaucoup jouer. En fait, il joue presque tous les jours. C'est un moment pour connecter avec ses amis qui sont au Brésil. En fait, ils vont couper un peu la distance en jouant les parties en ligne. Il dit que le monde de gamer, c'est très intéressant. Il adore. Et son fils adore aussi. Donc, il est très content. Il est très content de ce soir aussi. Et je pense que j'ai tout parlé, parce qu'en fait, la réponse était énorme. Hein? Neymar me dando la M. On l'aime pour ça, et c'est trop bien. Neymar me ferrou naquela resposta. Ele resolveu fazer um monólogo. Porque normalmente sou eu que faço monólogo, né? Quem que fala muito? C'est ça que j'adore avec lui, honnêtement, il retient pas ses mots quand il est avec nous, il parle toujours nature, il dit ce qu'il pense, et honnêtement, quand on est dans sa posture, je trouve que c'est pas évident, tu vois. Oui, donc, ça fait très plaisir. Eles gostam muito que quando vocês estão juntos, você é bem natural, parece assim que você é um amigo deles, e que ele fica muito feliz com isso, você se sente tipo à vontade. Porque você não é sempre assim, né? Tipo, as pessoas não te conhecem muito esse lado. É que na verdade é que eu, tipo, pareço acessível, mas não sou, né, na verdade. Parece acessível. Não, eu digo pelo modo que eu sou com o Instagram, sim, com essas coisas. Então eu tento trazer um pouco a galera pra que se sinta mais à vontade comigo. E quando eu tô aqui, eu sou normal, sou natural, sou eu mesmo. Eu gosto de brincar, gosto de conversar, gosto de fazer com que a pessoa se sinta à vontade. Et que je ne seja extraterrestre. Ah, c'est génial. Non, en fait, il a dit que la façon qu'il fait avec son Instagram, ses réseaux sociaux, ça donne une image d'être accessible pour les gens. Oui, bien sûr. Mais en fait, il n'est pas trop accessible. Mais il essaye toujours de mettre les gens à l'aise, d'être comme ça, parce qu'il ne veut pas que les gens les regardent comme un extraterrestre. Je comprends, et c'est tout un travail. Et en tout cas, sache qu'ici, il sera accueilli comme un humain, et il a vu sur le terrain. On fait il est humain. On fait pas de chichi. Hein. Même, il est très. Parce que moi, je suis quelqu'un de très fermé, très timide, etc. Et il m'a directement mis à l'aise, checké, tout ça, etc. Et franchement, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, par exemple. Non, c'est vrai, c'est vrai. O Gotaga falou que ele é muito tímido e que o Neymar logo deixou ele à vontade. Então, assim, falou que não é todo mundo que consegue deixar ele à vontade. Tá super feliz. Mais c'est vrai que, en fait, Neymar, je le connais depuis longtemps. Il dit à tout le monde, Neymar, il est comme nous, en fait. Oui. C'est pas l'image qu'on a dans la télé, c'est pas comme ça. J'ai dit, les gens ne me croient pas. Eu falei pra eles que, tipo... mas eu vou traduzir pro povo, né? Que eu falo pra todo mundo, eu conheço o Neymar já há um tempo, e eu falo, gente, o Neymar é que nem a gente, cara. Tipo, e as pessoas não acreditam. E eu sempre falo, mano, o Ney é mó resenha, ele é mó tranquilo, mas a imagem, às vezes, que aparece na mídia, né, na TV, não corresponde com o Neymar de verdade. O que você tem a falar sobre isso? Faz um comentário. No comment. Não, Neymar, não gosto disso. Não. Não, mas é verdade. Eu já sofri e sofro muitas críticas por esse tipo de pessoa que eu sou. Mas, na verdade, que eu não tô nem aí. Eu sou eu mesmo, eu sou assim com meus amigos. Eu gosto de ser do jeito que eu sou bem natural, eu sou tranquilo. O que eu quero deixar, né, de legado, que as pessoas, né, lembrem de mim, é que eu seja verdadeiro, né? Se for lembrar Neymar, que foi um jogador verdadeiro, né? No momento nos momentos que eu sofri, nos momentos de vitória, tudo que eu senti foi real, foi verdadeiro, tudo que eu faço em campo é de verdade, nunca me poupo de nada. Então, isso é o que eu quero deixar pra galera. Il veut laisser sa trace pour le monde qu'il est très vrai, c'est très naturel, il ne veut pas changer la façon qu'il est, et il veut laisser cette histoire pour tout le monde. Les gens se rappellent que Neymar est très vrai, la vérité c'est comme il est, il ne va pas mentir, il ne va pas changer parce que les gens attendent qu'il soit différemment. Donc c'est ça. J'ai une vraie question par rapport à ça, et tu en parlais des réseaux sociaux tout à l'heure. Vu que justement il est vrai, et du coup quand t'es jugé en montrant ta vraie facette, ça t'atteint plus que quand tu crées une carapace. Il y en a beaucoup qui font une sorte de fausse image pour justement, comme ça, quand on t'attaque, tu as cette carapace qui te protège. Lui, vu qu'il est vrai et que du coup on le titille sur comment il est réellement, comment il fait, c'est quoi ses secrets pour rester concentré sur ses objectifs et essayer de pas trop tomber dans le piège des réseaux sociaux
comment il fait? Parce que bah, toutes les semaines, on voit Neymar partout, sur tous les réseaux. Comment est-ce qu'il regarde pas? Est-ce qu'il a des astuces? Les C'est quoi critiques ses et tout, c'est secrets? ça que... Pas forcément les critiques, même dans l'autre sens. Ok, ok. Des fois, d'être trop encensé aussi, ça Ouais. rend un peu fou. Comment il fait pour garder les pieds sur terre? Quoi? Sim. Ele fala, como que você consegue administrar essa exposição toda que tem na sua vida? Não só críticas positivas, negativas, ou sua vida pessoal. Como você faz para administrar essas redes sociais, para não deixar isso te impactar e você conseguir seguir tua vida tranquilo? Porque eu falo por mim, às vezes eu recebo umas mensagens lá, eu fico super chateado, imagina você. Eu acho que eu acostumei, né, com os comentários negativos, com as coisas que me mandam que não são boas. E quando eu olho algum comentário que seja maldoso, eu passo o dedo, eu subo e vida que segue. E com as críticas, a mesma coisa. O que eu penso é, o cara tem a opinião dele, eu respeito, eu tenho a minha, eu sei do que eu posso fazer, eu sei do que eu sou capaz e acabou. Acho que você tem que confiar em você, você tem que ter uma autoconfiança em si mesmo para aguentar esse tipo de coisa. Infelizmente o mundo hoje tem muito acesso à rede social e qualquer tipo de comentário pode fazer a pessoa sofrer, né? Por mais que a pessoa crie um fake lá, ela entra na tua conta só para te ferir, né? Sem mais, sem menos. Isso que é uma coisa triste que temos no mundo de hoje, né? A pessoa chega lá, entrar no Instagram, pegar teu perfil, ir no comentário e fazer um comentário que não é legal, sabe? Pra te ferir. Então, as pessoas que eu conheço, as pessoas que sofrem com isso, eu sempre falo isso. Eu falo assim, mano, viu? Passa o dedo pra cima. Né? Vai nos comentários que são bons, nas pessoas que te amam, que eu acho que isso vai te fazer bem, né? Porque se você começar a olhar um, começar a olhar outro, vai ficar ruim. E essas pessoas que comentam coisa ruim no perfil dos outros, vão pra aquele desabafa, lugar, pô. Para de encher o saco. Tá no seu canal, quer dizer, tá no canal dele. Para de encher o Il saco. t'a inspiré, hein? Ouais, Deixa nós expliqué. ser mais felizes. j'adore. Une déclaration Bonne de chance ouf. encore. Ouais, En fait, il a dit comment tu gères, Ney? Il dit je passe, je veux pas regarder Ok. parce que il y a des gens très mauvaises sur les réseaux sociaux qui vont L'anonymat. là-bas, ils font un screenshot de son profil, ils font des fake news et après ça lui touche sa famille. C'est difficile de gérer, mais lui, il essaye de passer à côté de ça parce qu'il sait qui il est, comment il pense. Donc, il a réussi à s'isoler par rapport à ça. C'est un gros travail psychologique. Ouais, é trabalho bem psicológico, né? Mas tipo, como você desenvolveu isso? Como ele desenvolveu Cara, isso? de tanto que eu já sofri nessa vida, de tanta derrota que eu já escutei, eu acho que você vai criando uma casca muito grande, né? E quando eu falei do mundo gamer, uma das coisas que me ajudou muito foi isso, né? Tem jogo que eu perco, chego puto em casa, ou fiz alguma cagada no jogo, vou lá, entro com os meus amigos ali, fico conversando com eles, a gente joga algum jogo, passa o tempo e você vai recuperando, você vai ficando bem novamente. Então isso me ajudou muito o mundo gamer nesse sentido, né? Mas foi o que eu falei, já passei por tanta coisa que isso me fez ter essa mentalidade, né, forte, que para aguentar essas tantas coisas que tem, né? Sobe sua mão no microfone. Aqui? Eu faço assim? Porque senão tá dando interférence. Bon, problemas técnicos. Perfecto. En fait, il a dit, parce qu'il a des problèmes techniques. Oui. En fait, il a dit qu'il a déjà vécu beaucoup de défaites dans sa carrière au foot. Et maintenant, il sait gérer ça. En fait, c'est avec toutes les défaites qu'il a vécues qu'il est comme ça aujourd'hui. Il est monde de gamer, en fait. C'est là où il a réussi à s'en sortir quand il perd un match, quand les matchs ne se passent pas comme il voulait. Donc, C'est un échappatoire. c'est pour soulager, Bien en fait. sûr. Donc, il rentre chez lui pour ne pas péter un Et on plomb. oublie les. Et ouais. il va dans le gamer, il joue avec ses potes, rigole, c'est le moment de détendre. Il a besoin de ça et c'est avec ça aussi qu'il gère sa vie pour ne pas être trop triste des fois. Et voilà. Non, mais c'est surtout que ça, enfin, avec tous les réseaux sociaux et l'importance que ça a pris, je pense pas qu'on pouvait vraiment le préparer à ça. Donc, à mon avis, il a appris seul dans son coin le soir en encaissant, en souffrant. Et tu sens que faut une certaine maturité pour arriver à prendre du recul par rapport à ça. Et c'est bien qu'il ait trouvé ces petits échappatoires à droite, à gauche. Mais moi, je suis impressionné par le bonhomme qu'il est et hâte de voir ce qu'il va devenir encore avec les années parce que
Ça avance bien, ça marche bien. Ele disse que o Neymar, assim, não parece que ele tem essa maturidade que ele tem e que o que ele conquistou dessa forma de administrar a vida social dele, essas críticas que acontecem, ele fez muito bem. O Dogby falou isso, que eu estou impressionado pelo jeito que o Neymar é e se ele continua dessa forma, ele vai muito longe ainda. Merci beaucoup. J'ai bien aimé dans son discours parce qu'il parlait de la défaite et forcément la défaite elle est obligatoire pour aller chercher la victoire parce que c'est là naturellement quand tu l'as dit comment t'as fait, il t'a parlé tout de suite des défaites parce que c'est les défaites qui lui ont le plus appris. Je trouve que c'est vachement bien qu'il véhicule ce genre de message à la jeunesse. Qu'est-ce qu'il dirait un peu à la jeunesse, que ce soit la jeunesse qui aime le jeu vidéo et la compétition dans le jeu vidéo ou dans le sport? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de points communs, on en avait déjà parlé. Qu'est-ce qu'il leur dirait là, à la jeunesse qui l'écoute? O que você diria para a galera, os jovens que precisam aprender, assim como você aprendeu com as derrotas? Qual mensagem você passa para essa galera, seja do gamer ou do mundo do futebol ou de qualquer outro esporte? Qual o conselho que você dá em relação ao que você aprendeu sobre derrota? Cara, um conselho que eu dou sobre derrota é que... Aqui? Vai ser começar? Tá bom? Um conselho que eu dou sobre derrota é que você nunca aceite perder, né? Que você nunca se acomode com isso. Né, que você busque os motivos do porquê que você perdeu. E para que na próxima oportunidade você possa vencer. Então, essas coisas. Eu não aceito derrota, eu odeio perder, eu sou um cara que fico realmente furioso, fico de mal com todo mundo quando eu perco. Mas é um tipo de casca que eu tive, um tipo de coisa que me fez crescer para buscar muito mais nos próximos jogos, né? Il a dit en fait qu'il a créé un shield de protection avec toutes les défaites, mais il déteste perdre. C'est bien, ouais. Il déteste et à chaque fois qu'il perd, il est pas bien, donc il est très énervé. Donc il faut pas accepter la défaite. Le conseil, c'est de prendre la défaite comme un conseil pour regarder ce qui t'a mal fait pour la prochaine fois, commets pas les mêmes erreurs. Il a tout dit. Et ben on dira pas mieux honnêtement. Dernière chose pour vous, on va vous faire gagner la paire de chaussures dès maintenant dans le chat et voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de ce petit live. Dernière chose que j'aimerais dire à Neymar, mais avant ça Gotha, parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu, mais toi j'imagine que c'est un plaisir de recevoir quelqu'un de cette envergure-là. C'est un honneur de l'avoir en vrai, même les gens ils croyaient pas là qui sera au locaux. D'ailleurs, comment ils trouvent les locaux ici parce que tout à l'heure je regardais, ils regardaient un peu le studio. Ils s'intéressent. Ouais, le studio qui était au-dessus. Aqui é o escritório do Gotagá, ele tem o estúdio, o cara é um fenômeno. Ele viu que o Neymar tava olhando, assim, que é muito bonito aqui. Ele queria saber o que ele achou do estúdio. Não, achei espetacular tudo, né? O lugar, o ambiente. Então, de parabéns por tudo. Eu gosto de olhar os detalhes, né? De admirar as coisas que são realmente boas. E aqui tá espetacular, tá de parabéns. Bon, não é à toa que magnifique. C'est magnifique é o melhor ici. da França, não tá à toa. O quê? Não é à toa que é o melhor daqui da França. Ah, il a dit, c'est pas par hasard que t'es le meilleur en France. Il a dit que c'est magnifique. Clippé. Bon, c'est un grand honneur. Bon. La dernière fois, il y a eu, on a gagné sur Counter-Strike. Bah justement. Il a gagné sur Fortnite. Du coup, c'est ce que je voulais qu'on finisse là-dessus. 1-1. Faudra qu'il revienne. Oui, você tem que voltar. Vamos voltar. Vai voltar, eu volto também. Je vais revenir aussi. Já se escalou. Você acha que eu sou trouxa? Eu sou 10 e faixa, filho. Agora divulga meu canal aí. 10 e faixa. Aí, Gui. É banco. Divulga meu canal aí. Ma chaîne. Ils sont en train de négocier entre eux. Isabela Pagliari. Aproveita. On se refera ça en Segue tout lá cas. no Twitch, Isabela Pagliari. Oh là là, il nous fait sa petite pub incroyable. Remettez son Twitch, ils l'ont déjà mis, mais remettez les modos dans le chat. Bom, bom, obrigada a todos, On va gente. se Espero que quitter, tenham ouais. gostado dessa resenha. Merci beaucoup. Un grand merci à Puma, un grand merci aussi à Fortnite qui nous a aidé pour la création de map, un grand merci à Neymar, un grand merci Isabella. On pense à Bilal, Merci à on pense à tous les viewers, hein, Tommy, le Bouzou aussi, nos invités particuliers. Si vous avez kiffé, faites-nous un maximum de retours sur les réseaux sociaux. Allez mettre de l'amour justement sur ces réseaux à Neymar, ça lui donnera peut-être un peu plus envie de regarder et du coup voilà, d'apprécier aussi son épopée ici en France. On a la chance d'avoir quand même quelqu'un de cette envergure ici. Profitons-en. Isabella, t'as été au top. Voilà, je te le dis. Merci à vous. On Merci. refait ça quand tu veux. Vraiment. 10 é faixa. Esquece. Roubei a 10 é faixa. Les maillots 10 et les brassards de capitaine, On c'est pour envoie moi. tout. Là, on envoie tout. Tous les cadeaux qui nous restent, on fait tout gagner Ele sur le chat. agradeceu, ele falou que pra vocês mandarem mensagens fofas pro Neymar pra ajudar a incentivá-lo pra ele ser top dentro de campo. E é isso, galera. Um beijo, obrigada, Puma, Fortnite, tamo junto. Valeu, obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Ciao les gens.